Po prijavi korisnika, lift na hirurgiji u bolnici, lift ne kreće sa sprata. Evo ga. To ne treba da se radi. Ali evo ovdje imamo DJ. Onda smo malo rasklopili bravu, pa smo gornji kontakt koji se ne koristi prebacili na mesto ovoga koji se koristi, a neispravni smo prebacili gore. Provjerimo, provera. Lift ne sme da krene sa otvorenim vratima. Ne kreće, kad se vrata zatvore, on normalno krene. U svakom slučaju sve je dobro napravljeno, a mi smo iskoristili ovaj lep dan da korisnicima bolnice olakšamo i osposobimo lift.